እንደምን አመሻችሁ። ትናንት ሩጫ ነበር፣ ዛሬ ደግሞ የዝግጅት አለ። ድካም አለ መሰለኝ። አብራችሁን ስላላችሁ ስለተገኛችሁ እጅጉን አመሰግናለሁኝ። ብዙ የምለው ነገር የለኝም። ነገር ግን ይሄ ዝግጅት የተጽዕኖ ፈጣሪዎች አርአያ የሆኑ ሰዎች የምንዘክርበት ነው እና ይሄንን ዝግጅት እንዲሆን ያገዙንን ሰዎች ሳናመሰግን ወደ ኢምፓክት አዋርድ አንገባም እና ብዙም አልልም። እጅግ የምናመሰግናቸው የምንፈልጋቸውን ሰዎች ስላሉ የዘረግ ያለ ምሽት እንደሚኖረን እንገምታለሁ። አርፍደን ስለጀመረ እና አርቲስት ቴዎድሮስ ተመለሰ እዚህ ጋር መጥተልኝ ልናመሰግናቸውና ስኬቱን እንዲኖረን ላስቻሉን ሰዎች ምስጋና እናቀርባለን። ምን እንደሆነ ገልጻለሁኝ። Ladies and gentlemen, we couldn't have put this together without the support of our partners. Tonight, the night is to recognize, to honor, to appreciate the great things that our brothers and sisters have done. We look up to them. They played a major role as a role model for people in Africa and particularly in Ethiopia. This is an African event and our strategy is in 5 years to make it an African event. But we couldn't have done it without the people and the organization that you see here. So we want to thank Tafari. If you don't mind grabbing a couple of those presents and I'll explain what they are. I'll start calling upon Ato Yared, Atagawachin Kalech, Abakh, ወደዚህ እንድትመጣ ከዛ ቀጥሎ አቶ ሳምሶን ከኢትዮጵያን ኤርላይንስ ከዛ አስቀድሜ ግን ጀግናዋን አትሌታችንን ጊዜ ለመጠበቅ ነው ደራርቱ ቱሉ ወደ መድረክ ብትመጪና ይህን ስጦታ ለስፖንሰሮቻችን ብታበረክችልኝ እላለሁኝ። አቶ ያሬድ አጠገባችን ካለ እባክህ። አቶ ሳምሶን አረጋ ከኢትዮጵያን ኤርላይንስ እባካችሁ። ዶክተር ባደግ ከሜትሮ ፖይንትስ፣ ነፃነት ወይም ናያ ከከፍታ ሪል ስቴት፣ ከዩስትሪ ፓርኪንግ ያሬድ ወይም ቤን ካላችሁ አጠገባችን ወይም ደግሞ ተወካያቸው ካላችሁ ብትመጡ እዚህ ጋር ባካችሁ። ቴንክ ዩ። ከቤተሰብ ሬስቶራንት አይቶ አይን አለም ዘለቀ ባኮን፣ ክራፍት ኮምፒውተር ጊዜ ለመቆጠብ ነው እንጂ ለእያንዳንዳቸው ማይክ ሰጥቼ የሆነ ነገር ቢሉ ደስ ይለኝ ነበር። ነገር ግን ጊዜ ስለተጣበበ ይሄ ስጦታን አጭር አድርጌ ገለጽ አድርገው። ለእኔ ሁላችንም ለነገሮች የምንሰጠው ትርጓሜ በምናይበት መነጽር ነው። ለእኔ እንቁ የሆነ ስጦታ ነው። ምን እንደሆነ ብሪፍ ላድርጋችሁ። ፒክቸሩ የሚታያችሁ ከሆነ ምናልባት ተፈሪ ትልቁ ስላለን ከፍ አድርገህ ብታሳየን። የጀግናው አትሌት የወንድማችን ቀነኒሳ በቀለ፣ የጀግናው አትሌታችን ደራርቱ ቱሉ ምስል፣ የእረኛ ተዋናዮች ምስል ነው ያለበት። እያንዳንዱ በሁሉም እዚህ የምታዩት ምስል ላይ የተፈረመበት ኦሪጂናል ኦቶግራፊ ነው እና ጀግናው አትሌታችንን ደራርቱ ቱሉ ከአቶ ያሬድ ጀምራ ስጦታ እየሰጠች የምትሄድልን ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። እጅጉን እናመሰግናለን። ያንንንታ አጋራ ያንንንታ ድጋፍ ይህንን ማዘጋጀት ስለማንችል እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። ሁሉም እኩል አድርጎልናል። ግን የአጋርም የፓርትነርም ደረጃ አላቸውና ማንንም ከማንንም አለማነሰ ቢሆንም በተለይ ዳሽን ባንክ፣ ቶዮታ፣ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ትልቅ ድጋፍ አድርጎልናል።
የዝግጅታችን ዋና አጋር ዳሽን ባንክ ነው። ዳሽን ባንክ በሁሉም ዘርፍ ማለት ይቻላል በባንኩ ኢንዱስትሪ ውስጥ ቀዳሚነቱን የሚወስድ ነው። ዳሽን ባንክን ደግሞ በተለየ መንገድ አከብራለሁ። ያንንም ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ እንዲደርስልን እዚህ መግኘት ስላልቻሉ ድርብ ወርቅ ሰይፉን ወደ መድረክ ጋብዤ ብታደርስሽልኝ ብጠይቅሽ ቅር እንደማለሽ ተስፋ አደርጋለሁ። ድርብ ወርቅ እባክሽ ወደ መድረኩ ብትመጭልኝ። እማማ ቸርነት ልበል። እማማ ቸርነት እማማ ቸርነት ቀስ እያሉ ነው የሚያወሩት እና የምታወራውን እያሰበች ነው። ስለዚህ ጊዜ ልስጣት ብዬ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንዴት አመሻችሁ? እዚህ ያላችሁ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች፣ ከተለያየ ቦታ ይህን ፕሮግራም ለመካፈል የመጣችሁ፣ እኛን እዚህ ቦታ እንድንሰበሰብ ያደረገን ኖቫ ኮኔክሽን ራንድ ረንን እንዲሁም አፍሪካን ኢምፓክት አዋርድን በማዘጋጀት እዚህ እንድንመጣ ላደረጉን ለዶክተር ጋሻው፣ ለነ ቴዲ፣ ለሁሉም የዚህ ፕሮግራም አጋር ለሆነው በብዙ ነገር ላገዘን ለዳሽን ባንክ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ለፕሮግራሞች መሳካት አንዳንድ ድርጅቶች እገዛ የሚያደርጉ ሁሉንም በዚህ ፕሮግራም ስም አመሰግናለሁ። እንዴት ተሳካ ሆኖ እንዲቀር የግድ እገዛ ስለሚያስፈልግ ሁላችሁንም እዚህ ስለመጣችሁ እዚህ ስላላችሁ ወዳጆቻችን፣ ጓደኞቻችን፣ የሙያ ባልደረቦች ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። የተወለደባትን ሀገርና መንደር ተሰናብቶ ወደ ሰሜን አሜሪካ ሲገባ ገና የ16 ዓመት ታዳጊ ወጣት ነበር። የሚመካበትና የሚተማመንበት አንዳችም አጋር አልነበረውም። ነገር ግን ሁለት አበይት ጉዳዮችን በልቡ ሰንቆ ወደ አሜሪካ ገባ። ህልምና ተስፋ። ለመሆኑ ተስፋው ለምን ድረስ ኖሯል? ህልሙስ ከቶ ምንድን ነበረ? በእርሱ ህይወት ዙሪያ ከተዘጋጀው አጭር የቪዲዮ ዘገባ ላይ ምላሹን እናገኛለን። የዘንድሮ አፍሪካን ኢምፓክት አዋርድ ተሸላሚ ሄኖክ ተስፋዬ told what greatness awaited him when he left his place of his birth, Ethiopia, as a 16-year-old young man many years ago in pursuit of his destiny. He did not know what the future held for him. His circumstances didn't promise much either, but something nudged him forward: hope. As a young immigrant in the United States of America, Henok had nothing but his dreams to hold on to, and surely he guarded it with everything he had. While in college, he took a job at a downtown Washington parking lot in order to support his education. Even then, he pictured his dreams come true and hungered for the day of his manifestation. At 24, Henok had saved enough to rent a parking lot near 12th and U Streets Northwest for $800 a month. But at that time, the area was known to have some challenges and only a few people wanted to park there. Henok's spirit, like the typical African spirit, fought on, ever creative and deliberate. He turned half the space into a used car lot, buying vehicles from nearby auto auctions and putting up for sale 3 or 4 at a time. That way, he made just enough to pay the bills. I was working as a parking attendant. I learned the business. I decided to open my own parking lot, small parking lot, which has 22 spaces. Financially, it was very struggling. I had to take a loan. I took $35,000 of micro loan. Tell you, it wasn't easy, but that paid off. I came to this country with $50 in my pocket. There's a lot of opportunity in the U.S., but the sky's the limit, and the city is being good to us. I love this place. I feel like this is my home.
In 2006, we were awarded Washington Convention Center parking lot. That was the biggest contract done as a small parking company, managing 1,200 parking spaces at 11-acre land in the middle of downtown. It was really a door opener for us to succeed. In the face of so much challenge, Henoch persevered. He wasn't ready to lose his grip on the one thing that meant the whole world to him, his dream. After a few challenging years, the car business boomed, and soon the once poor immigrant became the light of hope for his people. Relatives who immigrated to Washington were quickly given jobs in the company. Today, Henoch has become a central household name among many Ethiopians in the Washington, D.C. metropolitan area and Africans generally. He has been featured in the Washington Post, CNN, Voice of America, and numerous publications. Henoch Tesfaye is currently the president and CEO of U Street Parking Incorporated, a company he founded with his brother as a family operation in 1998. Under his leadership, U Street Parking has become a premier parking company in the highly competitive parking market in the Washington, D.C. area. I started from nothing. I mean, look what I am. And I always thank God and the city, honestly, because Washington has been good to me. Maybe I was in the right place at the right time. And I always tell people thanks for the city. አቶ ሄኖክ ተስፋዬ Quite an inspirational story. Let me invite Dr. Gashaw to come and hand over. አምባሳደር ስለሺን እባክዎን ወደ መድረክ ቢመጡልን። አሁን ለአቶ ሄኖክ የምንሰጠው ሽልማት አምባሳደር እናመሰግናለን አብረውን ስላሉ ቴንክ ዩ። ይሄ ሽልማት ለአቶ ሄኖክ የምንሰጠው ላደረጉት እርዳታ ነው፣ ድጋፍ ነው። ለበርካታ ሰዎች የስራ ፈጠራ እድል የፈጠሩ ናቸው እና እናመሰግንዎታለን። አምባሳደር እናመሰግናለን። ዶክተር ሄኖክ እዚህ ጋር ይቆዩልናል። ዶክተር ጥሩ ወዳጅ መሆኑን አውቃለሁኝ ዶክተር ሄኖክ እና እስካሁን አቶ እያልኩ ነበር መጠራ፣ ይቅርታ ዶክተር ሄኖክ። City of New Carlton Mayor, would you mind coming here and presenting the proclamation to Dr. Henoch Tesfaye, please? Thank you. Thank you, Mayor. By the way, it's a proclamation. It's rare to get awarded. የተለየ ከተማው ለዶክተር ሄኖክ ያደረገውን እውቅና የሚገልጽ ደብዳቤ ነው። Mr. Kaba told me that he's going to read his, which will be similar to this proclamation. Next, I'm going to invite Vice Mayor of Alexandria to come to the stage and present the proclamation to Dr. Henoch. Vice Mayor, thank you. Sure, please. Yes, please. Thank you. Okay. Well, congratulations. I'll say that. So the proclamation is as states, whereas the Impact Award is an annual event showcasing the accomplishments and impacts of nominees who have committed to serving their community here in the United States and their home continent of Africa.
Every year, one personality from the areas of sports, arts, and job creation, I think that's you, is selected and their work is honored at the Impact Award. And whereas the 2022 Impact Award is the third event of its kind, recognizing 6 community members to date, and we've added to that this evening. And whereas for this year, we have Hanok Tesfaye in recognition of his accomplishments in business and as a role model inspiring Ethiopians in diaspora and most importantly in the area of job creation. And now therefore I, Amy Jackson, on behalf of Justin M. Wilson, the mayor of the city of Alexandria, Virginia, and on behalf of the Alexandria City Council, do hereby recognize and acknowledge the 2022 Impact Award and the 2022 Impact Award recipient, Hanok Tesfaye, in the city of Alexandria, and I call this observance to the attention of all our citizens in witness whereof I have thereunto set my hand and cause the seal of the city of Alexandria to be affixed the 16th day of October 2022. Vice Mayor told me that she is going to mail the proclamation to you, Dr. Hanok. We are asking each of the proclamation to be read one after the other. Vice Mayor read the proclamation for Hanok, which will be pretty much similar to the others for the sake of time. And next time, Mayor Felicia, when you come here, you will read the next awardees. Next, I'm going to ask Mr. Ali Kaba, representative of the Mayor of DC, to come to the stage. A letter from the mayor, Mayor Muriel Bowser. So, as Mayor of Washington, D.C., it's a great pleasure to recognize local entrepreneur Hanok Tesfaye for your extraordinary accomplishment in business. Your legendary rise from parking attendant to one of the most influential businessmen in Washington, D.C. area continue to inspire and has made you a legend in DC Ethiopian community and beyond. You have used your extraordinary success in business and job creation to provide hope and opportunity for thousands and yours. And thousands and yours is an example that Ethiopians everywhere seek to emulate. On behalf of the nearly 700,000 residents of Washington, D.C., you have my sincere appreciation and best wishes for continued success in your future day. Mayor Muriel Bowser. Thank you, Mr. Ali. One final thing. I have Teddy, who is the coordinator of this event, and he wants to say a few things about Mr. Doctor. I keep on saying Mr. I don't know what's wrong with me. I'm sorry. He's a good friend, so he doesn't call me doctor. He says Gasha. So you pardon me, I believe. Tedros, ትንሽ ነገር ብትል እሺ ያው ሄኖክን እንግዲህ እኔ ከዛሬ ምናልባት 15 ዓመት በፊት ነው የማውቀውና ቀላል ይመስላል። እዚህ ሀገር ነገሮች ሁሉ በጨለመባችሁ ሰዓት ሄኖክን ማግኘት እጅግ በጣም የሚያስደስት ነገር ነውና የመጀመሪያውን ስራዬን እዚህ ሀገር ላይ ሰራ የሰጠኝ ሰው ስለነበረ በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቴንኪው ማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስጦታ አለ መሰለኝ ከአንድ ስፖንሰራችን Thank you. And Dr. Hanok, appreciate it. Thank you. I'm going to hand over the mic to Jackson and Daraje next. Daraje, please. Oh yeah, Daraje. ይገርማል።
ብዙ ጊዜ ሀገሬ ውስጥ በማዘጋጃቸው የሬዲዮና ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ስማቸው በተደጋጋሚ አንስቸዋለሁ። የካቲት 66ቱ ህዝባዊ አብዮት ከተቀጣጠለ በኋላ በኢትዮጵያችን ፊት ለፊት ወደ መድረኩ ከመጡት ግንባር ቀደም የፖለቲካ አመራር አባላት መካከል አንዱ ናቸው። ባዮኬሚስት፣ ባለጥቁር ቀበቶ ካራቲስት፣ ምሁርና ፖለቲከኛ ጥር 26 1969 ህይወታቸው ያለፈው የወዝሊግ ፓርቲ መስራቻ ዶክተር ሰናይ ልኬ እነሆ ዛሬ ልጃቸው የምሽቱ የዘንድሮ ኢምፓክት አዋርድ ተሸላሚ ሆናለች። ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ተወልዳ ያደገችው ልጃችን በአሜሪካ የፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ የራሷን አሻራ ያኖረች ጥንቅቅ ያለች ባለሙያ ናት። ንግስት ሰናይ ልኬ። My mother is African American and my father is Ethiopian. Okay. And my father was one of the first African foreign exchange students to come to America. That was in the 70s, and he went to UC Berkeley. And I was born in Oakland, which is right near Berkeley. Berkeley, Oakland, San Francisco, California is where I grew up. And my father was a exchange student there, where he met my mom at UC Berkeley. And 9 months later, I popped out. That's right. I never got the chance to know my father. Shortly after I was born, there was a civil war in Ethiopia, and my father went back to Ethiopia. And my mother, being African American, she couldn't just move to Africa. So he he decided family is second, and I really want to fight for my country. So my father was a big civil rights activist. My mother was also a civil rights activist. She was involved in the African American civil rights movement. And my father was here at the time during the civil rights movement and said, I want to bring this movement back to Ethiopia. So shortly after I was born, my father went back to Ethiopia. He rose in political power, a lot of politics, and they overthrew the government. And while they were working in the palace, there was a shootout, and my father was killed in the shootout. So my father, I don't like to call him a politician, although he was in politics, but he was a freedom fighter. And so I didn't get the chance to grow up with a father. So I grew up in a single parent home, strong African American mother, who is my biggest supporter today, my biggest fan. And but one thing I really appreciate about my mother, although she's African American, is she said, you must know your other side. You must know your African roots. So from the time I was 10 years old, she began bringing me to Ethiopia to connect with my family, to connect with my culture. And so I grew up in two worlds. Is a multi-award-winning Ethiopian-American writer, director, producer. She was born in the United States in Oakland, California, the daughter of an African-American mom and an Ethiopian father, Dr. Sanai Like. Growing up, she spent much time traveling the world, including to her father's country, Ethiopia, which exposed her to many sides of life. That inspired her to want to one day tell stories about Africa from a positive and empowering point of view. Education was an important part of her upbringing, and after high school, she attended Clark Atlanta University, an HBCU historically black college university, where she studied film and media arts and graduated with a Bachelor's of Administration in Mass Communications. After
college, Nigist moved to Hollywood to pursue a filmmaking career. Her first big movie was Fox Searchlight's cult classic, Fat Girls, starring Academy Award winner Monique. It was followed by 2 award-winning films, Ben and Ara, and Everything But a Man, which debuted as the #1 movie on Netflix Africa and the #1 movie in the USA on AMC's All Black channel, where it broke viewership records. You get tired. You gotta ask, is it just, are men just dogs? I wouldn't clarify it as being dogs, but I will say that inherently men do cheat. So there you have it, 99% of men cheat, the other 1% lie. On the next episode, we're gonna talk to women and ask them how they feel about this, and if it is in a man's nature, why are we so up in arms about it? Why are we so angry about it? And can we ever, as women, accept that it's just a man's nature to cheat? See you next time, the Nigist BK Show. Although she has enjoyed many commercial success, the most rewarding part of her career has been making movies that change the world's view about Africa. She considers herself more than a filmmaker and is proud to follow in her parents' footsteps to be an activist and advocate for African unity, independence, and economic empowerment. Nigist's most recent project is a social issue documentary filmed in Ethiopia called Ready It's Coming Home, about an adopted Ethiopian American girl who returns home for the first time since age 5 to reunite with her long-lost family, culture, and country. Through her production company, Nigist is developing multiple new projects for the international African market. As a yellow card holder, she is working with fellow Ethiopian film producers to create a slate of exciting projects for the global Ethiopian community. Nigist is a member of multiple prestigious organizations, including the Directors Guild of America, the Writers Guild of America, Film Fatales, and the African Artists Association. My message for Africans is believe in yourself, be empowered. You are not the photocopy, you are the original. Whatever you want to do in film, in business, you can do it. We have to unify, we have to be together, we have to come together in business the same way we come together for dances and parties and weddings. ንግስት ሰናይ ልኬ ወደ መድረኩ እንድትመጣለን ባክቦት። ዶክተር Congratulations. Congrats. I'm going to bother the ambassador again here to the stage so that we present the Impact Award plaque to our own, the wonderful film director, Nigist Like. I should have asked Mr. Dr. Henok to open it. Would you mind opening it and just showing to the audience what it may look like? I can help you with that. You can keep it there if you want. Just show it this way. There you go. Yeah. Thank you. Ambassador, thank you so much. Appreciate it. Thank you. Next, I'm going to invite Mayor Felicia to come to the stage and present the proclamation from the city. This time around, I'm going to ask Mayor, dear Mayor, to read the proclamation. Is it? Okay. The Mayor told me that the proclamation is sealed, so it should be all right. Thank you, Mayor. You want to say a few words? Dr. Enoch, I just wanted to say before I move on to Nigist that we wanted to proclaim here in the city of New Carrollton today
your day. So Neges Leakey, on behalf of myself, Mayor, and the entire City Council and citizens here in New Carlton, we wanted to present to you the seal proclamation tonight. And just to say that here in the city of New Carlton today is also your day. And I'm proud of you to be a fellow woman. Thank you, Madam Mayor. Now we know whose turn it is, right? Vice Mayor Amy Jackson. Wonderful city that welcomed us with great hands and big support. City of Alexandria, where we staged our event yesterday, the Grand African Run, with a big turnout. Vice Mayor? Would you like me to? Sure. Okay, congratulations. Absolutely. So the proclamation from the City of Alexandria, whereas the Impact Award is an annual event showcasing the accomplishments and impacts of nominees who have committed to serving their community here in the United States and their home continent of Africa. Every year, one personality from the areas of sports, arts, I think that's you, and job creation is selected and their work is honored at the Impact Award. And whereas the 2022 Impact Award is the third event of its kind, recognizing 6 community members to date, adding to that this evening. And whereas for this year, we have Neges Leakey, in recognition of her global impact through her films to promote culture and social issues. She is a positive role model for African youth. And now, therefore, I, Amy Jackson, on behalf of Justin M. Wilson, Mayor of the City of Alexandria, Virginia, and on behalf of the Alexandria City Council, do hereby recognize and acknowledge the 2022 Impact Award and the 2022 Impact Award recipient, Neges Leakey, in the City of Alexandria, and I call this observance to the attention of all citizens in witness whereof I have hereunto set my hand and caused the seal of the City of Alexandria to be affixed the 16th day of October 2022. Congratulations. Thank you, Vice Mayor. We appreciate it. Sure, you will. I'm gonna give it to you. I'm gonna invite Ali to come to the stage. We got one more from DC Mayor, a good friend of all of us and most of us. Ali. Thank you. So, as a mayor of Washington, D.C., it is a pleasure to honor Neges Leakey for your extraordinary accomplishment in film. Your skills and passion for making funny, thought-provoking, award-winning movies that are socially and culturally impactful, have entertained, informed, and inspired thousands worldwide. Your accomplishment as a director, screenwriter, producer, teacher, and mentor have made you a role model for young people of Ethiopian heritage and everyone who is privileged to have been touched by your outstanding work. On behalf of the nearly 700,000 residents of Washington, D.C., you have my sincere appreciation and best wishes for continued success. Mayor Muriel Bowser. Thank you, Mr. Ali. And this is a present from our sponsor, Capita. So, Dr. Enoch, I'll be coming back to you after the guest that I'm going to invite next to say a few words in the city of New Carlton
the day being named after you. I want to hear your feeling about that. But before I do that, Nigist, do you want to say a few words, please? Yes, so what I want to say, first of all, Dr. Gasho, thank you very much. And I want to thank everybody here. It's, for me, it's not about me receiving an award. It's about you guys, all of us here as Africans in the African community. I do what I do for Africans. Everybody here, every single person, including the people serving the food, has a dream. And so I'm here just as an inspiration to say, when you come from nothing, whether you're an immigrant, I wasn't an immigrant, my father was, but I was born in an impoverished situation, what they call the ghetto, and I didn't have connections, I didn't have anything, I just had a dream. Every single person in here has a dream, and so I just wanted to inspire you to use that dream, never ever give up. We always hear never give up, but I really, really, really mean it. No matter what, you gotta be like, I'm willing to die for my dream. And for me, my dream was about unifying Africa, because growing up in America, in an impoverished community with a name like Nigist Leke, that sounds not like Nigist, it sounds like something else we know. I was teased, and I was teased by people who look just like me. Why? Because what they saw on TV, what they saw in the movies was stuff that they could laugh at or pity or make fun of. I grew up in the projects in America, which was very poor, in the richest country in the world. And then I went to Ethiopia at age 10, and my family lived in like this huge house with lots of housemaids and drivers and all of that. And I was like, at 10, I could not come back to America and articulate to them what Africa was really like. Of course we have some poverty, but we also have some amazing things. We have culture. And I'm not just saying this because I'm Ethiopian, but I'm just so proud to be Ethiopian because of all of the wonderful things about Ethiopia and Africa as well. But Ethiopia, I mean, to have your own written language is incredible. We have our own calendar, we have everything. We are not the photocopy, we are the original. And so, in conclusion, I said, I didn't know I wanted to be a filmmaker at that age, but I knew I wanted to tell the world the truth about us and show us empowered and show us in a way that we are the original. And so when I decided after college that I wanted to go into film, I said, wow, that's what I need to do. I may not be the best filmmaker, but I know that I'm going to show the real deal about Africa. So I haven't made an Ethiopian film yet. But this year, hopefully, with Kadis and some other filmmakers, I'll be in Ethiopia in 2023. We're putting us on the map internationally. Thank you. Thank you. Appreciate it. And congratulations again. Congratulations. Yeah, sure. Next, I'm going to invite one of the awardees that we awarded, the very first Impact Award, Daraartu Tuulu. I think we all want to hear something about her. She's an example to be a good human being, to be honest. ለሁላችንም ለብዙዎቻችን የኢትዮጵያ እናት የኢትዮጵያ ምስል ሆና የታየችን ከዚህ ዝግጅት ከመጀመሪያው ጀምሮ ከጎናችን እንዳስተናጋጆቹ እንግዳ ስታስተናግድልን የቆየች የትም ቦታ እናት የሆነች እህታችንን ደራርቱ ቱሉ እባክሽ ወደ መድረኩ መጥተሽ የሚሰማሽን ስሜት ብትገልጪ። መቼም ከደራርቱ ሳንሰማ ከዚህ ቤት ብንወጣ ቅር የሚለን ይመስለኛል። ስለዚህ በደንብም አላዘጋጀኋትም፣ የሆነ ነገር ማለት ትችላለች። እንዴት አመሻችሁ? ክቡር ኢንጂነር ዶክተር አምባሳደር ስለሺ በቀለ የኢትዮጵያ ጀግና፣ ያው እንግዲህ እንደ ደረጃም ተናግሮ አልጨረሱትም። የምንወድ የምናከብር ቀነኒሳ በቀለ ከነ ቤተሰቦች፣ ጀግናዋ ሌላ ፋጡማ ሮባ የአትላንታ ጀግና፣ ልክ እንደ አበበ ቢቂላ ሁሉ የአትላንታ ጀግና፣ ሚልዬ የሲርኒ አሴ ከነ ባለቤት ታየኛለ፣ እዚህ ቁጥርሻ፣ እዚህ ያላችሁ
ኢትዮጵያን በተለያየ ኢቨንት የወከላችሁ አትሌቶች ሁሉ እዚህ ያላችሁ በሙሉ ኢትዮጵያን በተለያየ ኢቨንት የወከላችሁ ናችሁና እንደዚሁም ደግሞ ለነገሩ እኔ በአማርኛም እንግዲህ መጥራት እንደማልችል ያሰምታችሁ ባለፈው ስለሆነም የኒውካርተን ሜየር ቢሮዎች የአሌክሳንድሪያ የዲሲ ሜየሮች ወይም ደግሞ የሜየር ቢሮ ኃላፊዎች የምንወዳችሁ የምሽት ኮከቦች የእረኛዬ ድራማ ደራሲዎች ተዋናዮች ሌሎች ምን ወዳችሁ እንግዶች የታላቁ አፍሪካ ሩጫ አዘጋጆች እኔ ጋዜጠኛ ደረጀ ምንድን ነው ባል እንግዲህ መቼም ብዙ ነገር ነው ባለው ስም እንደባል አቅም ለማንኛውም በዚህ በሽት በመገኘት በጣም ደስ ብሎኛል እዚህ ጋር ከተለያየ ሚዲያ እዚህ ያላችሁ በሙሉ አቶ ግዛው እዛ ጋር ይታየኛል ከማቆ ጋዜጠኞች አንድ እሱ ነው ሌሎቻችሁ በዋሽንግተን ዲሲ በቨርጂኒያ በሜሪላንድ ያላችሁ ምወዳችሁ ውድ ጓደኞቼ በሙሉ ፋጤ ከነ ባለቤትሽ እዚህ ያለሽ አንቺም እና ሁላችሁም ለዚህ ምሽት እንኳን ደህና መጣችሁ የታላቁ የትልቁ አፍሪካ አዘጋጆች ማናጅመንት እና ቴዲ እና ሌሎቻችሁ ስፖንሰሮች ያለ ስፖንሰር እዚህ ጋር እኛም ባንመጣ ነበር እና ደጋፊዎች ቅድም የተሸለማችሁ የደጋፊዎች እንደዚሁም ደግሞ በዚህ ምሽት የተሸለማችሁ ተሸላሚዎች እኛም በዚህ መንገድ አልፈናልና ሁላችሁም እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ለዚህ ምሽት በሰላም ተገናኘን ለማለት እወዳለሁ እንደዚህ እንግዲህ ብዙ አትሌቶች አሉ እንግዲህ ያልጠራኋችሁ በጣም ቅርታ እንዳጠቃላይ ግን ውድ ኢትዮጵያችንን ወክላችኋል እና እንኳን ወክላችሁ እንኳን ኢትዮጵያ ያስጠራችሁ እንኳን እዚህ ተገኛችሁ ለማለት እወዳለሁ የታላቁ አፍሪካ ሩጫ አዘጋጆች የመጀመሪያ ተሸላሚ ያው እንግዲህ እንደ ድል ሆኖ እኔና ቴዲ ተሸልመናል ከዛ ነጥሩ እየተሸልመዋል ዛሬ ደግሞ ምን ወደው ቀነኒሳና ሌሎቻችሁ ተሸልማችኋልና እንኳን ተሸልማችሁ እንኳን ኢትዮጵያን በተለያየ ስራ አስጠራችሁ እንኳን ተሸልማችሁም ሌሎቹም ይቀጥላል ይሸለማሉ ቅድም ዶክተር ጋሻው እንዳለው ከመጀመሪያ ጀምሮ እዚህ ጋር አጠገባለን ወደፊት ምን እንኖራለን ተባብረን የአፍሪካ ታላቁ የአፍሪካ ሩጫን እናሳድጋለን ድሮ በፊት አትሌቶች እና የተወሰኑ ሰዎች ነበሩ አሁን ደግሞ አርቲስቶች ተጨምሯልና ተጨምረን ብዙ ነገር እንሰራለን ቅድም እንደተባለው ደግሞ የምንወደውና የምናከብረው አርቲስት ሰለሞን ቦጋለ ከራስ ኑሮ ከመኖር ባሻገር ደግሞ ለሀገሩ ለህዝቡ እየኖረ ነውና ሁሌም እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሴቶች ናቸው የሚያለቅሱትና እኔ ያው ወንዶች ብዙ ጊዜ ሲያለቅሱ አላየሁም ሰው ግን ሁሉ ጊዜ እንዳለቀሰ ከራሱ በላይ ለሰው እንደኖረ ነውና የጀመርከውን እግዚአብሔር ይጨርስልህ እኛም ደግሞ እንደ አትሌቶች ሀገራችን ገብተን እንደ መስሪያ ቤታችንም እንደ አትሌቶችም የምናደርገው አስተዋጽኦ ይኖራል ስለዚህ በርታ ከጎንነን እንወድሃለን እናከብርሃለን ሀገርን ከምንም በላይ ሀገርን ማስቀደም ህዝብን ማስቀደም ትልቅ ደስታ ነውና ስለዚህ ያንን ነገር እያረክ ነውና እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳሃል በስተመጨረሻ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ሁሉ ነገር እመኛለሁ ኢትዮጵያ ለኔ አንዳንድ ጊዜ ብቻ ትመስለኛለች ይቅርታ አይተናል ሞክረነዋል ማንም አሸናፊ ተጎርቶ ነው ብዙ ነገር አተን ነውና ብዙ ነገር መስዋዕትነት አድርገን ነውና ሁላችንም ለኢትዮጵያ ሰላም ዘብንቁ የሄኖክ እባክህ ላስቸግርህ ወደ ስቴጁ ብትመጣልኝና የጊዜው ነገር ሆነና አርፍደን ስለጀመርን ሄኖክ የሚሰማውንም ስሜት ሳትጠይቀው ነው የወረደውና መልሼ ወደ ስቴጅ አመጣዋለሁኝ እና ሄኖክ የሚሰማን ስሜት ብታጋራን በዚህ መድረክ እና ይቅርታ ሳልጠይቅም ስለወረድክ Thank you, Dr. Gasha. First, I think I want to speak in English for a few minutes. I would like to thank the Newcarton Mayor who named my name October 16, which is my name. I really appreciate it. I'm delighted and honored really to receive
such an honor. I really appreciate on behalf of my community, and I wanted to say thank you to you. I think I wanted to thank others as well, City of Alexandria. I appreciate the documentation that I received, and I lived in Alexandria for the last 15 years. I just moved to Great Falls, just to give you a little. I manage the whole Alexandria City parking lot as we speak, so I'm honored to receive this today. I think Ali from the Deputy Mayor's Office, which Ali is the Director of African Affairs. When Ali was selected to get this position, I really pushed for him to get this position, so I appreciate for him. I didn't even know he was going to be here on behalf of the mayor, so I appreciate Ali is a good friend. I appreciate the documentation that I received from you. Thank you. I think I'm going to speak in Amharic, if you don't mind. Thank you. ዛሬ ለኔ ትልቅ ቀን ነው. On behalf of my team and Dr. Gashao, ይሄንን ስራ ሲጀምር about 3 years ago, he came to my office, we discussed, he was telling me about his plan, እና በዚህ ስናወራ ይሄ ነገር ጥሩ ነው ብሎ ብዙ ነገር ሲያጫውተኝ ዛሬ እንደዚህ በማየቴ ደስ ብሎኛል። ዶክተር ጋሻው ቪዥነሪ መሆኑን በየአመቱ የሚያሳየውን ለውጥ ስላየው በጣም ደስ ስላለኝ ዶክተር ጋሻውን እና ሂስ ቲም ቴዲ ኤንድ አዘርስ ላመሰግናቸው እወዳለሁ። ይሄ አዋርድ ለእኔ በጣም ስፔሻል ነው። ዛሬ እኔ the last 25 years ቢዝነስ ውስጥ ባለሁበት ሰዓት ኦቨር 100 አዋርዶች አግኝቻለሁ። ለመናገር ሳይሆን ዋሽንግተን ፖስት እንዳያችሁት፣ ሲኤንኤን፣ ቢቢሲ፣ ቪኦኤ ኢቨን ቱዴይ the second interview ስለኔ ብዙ ጽፈዋል። እዚህ ሀገር ስመጣ $50 ይዤ የመጣው ሰው ነኝ እና ይሄ ዛሬ የተነገረው ነገር እናንተ ትንሽ ስፔሻል ያደርገዋል ብዬ የማስበው የኔን እስከ ዶክትሬት ቅድም ዶክተር ሄኖክ ካላለ እያሉ እዛ ጋር ያለ ቴብል ላይ ሲጮሁ የነበሩት ምንድን ነው ዶክትሬት የሜዲካል ዶክተር ሆኜ ወይንም ደግሞ ሌላ ሆኜ አይደለም። ዶክትሬትን ያገኘሁት ኦነሪ ዶክተር ነው። ከሰራሁት ስራ ከሰራሁት አቺቭመንት ከረዳሁት ስራ ከፈጠርኩት the last 25 years over 1,000 employees ነው ያለኝና ትልቅ ካምፓኒ መስርተናል እዚህ ሀገር መጥቼና ይሄንን አፕሪሺየት አድርጎ የተለያዩ ኦርጋናይዜሽኖች ለኔ ስጦታ ሲያበረክቱ ኖረዋልና ይሄንን ዛሬ ኮሚኒቲው አንደርስታንድ አድርጎ ይሄን ስለሰጠኝ በጣም ዶክተር ጋሻውን አመሰግናለሁ። ከመሄዴ በፊት ትንሽ አንድ ነገር ጥዬ ማለፍ የምፈልገው I think የኔ ሰክሰስ ብዬ የማስበው አንድ በመሀላችን ትልቅ ህይወቴ ላይ ሮል ያለው ሰው አለ ብዬ የማምነው እዚህ ውስጥ እውነቴን ነው ለሁላችሁም ነግራችሁ ከሁላችንም በፊት የማትተካ እናት አለችኝ። እሷም ተዋልተ ደጎሽ ነገሌ ትባላለች። አባቴም በመሃል ይገኛል። እነሱንም እዚህ ላደረሱኝ ላመሰግናቸው እወዳለሁ። በተጨማሪ ቤተሰቦችን ሁሉ እዚህ ያደረሱኝ ጥሩ እናት ጥሩ አባት ስላለኝ ታታሪዎች ስለሆኑ የእነሱን እንትን ይዘን ስለሆነ እዚህ የደረስነው እነሱን ላመሰግን እወዳለሁ። አንድ ነገር ግን ጥዬ መሄድ የምፈልገው ለእኛ ኮሚኒቲ እዚህ ውስጥ አምባሳደር ስለሽም ውድ ክቡር አምባሳደር ስለሽ ስለተገኙ ደስ ብሎኛል። ኤምባሲ ኦፍ ኢትዮጵያ አትሌቶቻችን በስም መጥራት ባልችልም በጣም ደስ ብሎኛል። ኢትዮጵያን በየሄዳችሁበት ሀገር ስለምታስጠሩ ትልቅ ደስታ ይሰማኛል። አርቲስቶቻችንም በስም ባላቃችሁ አቲንክ ሰለሞን የሚባለውን ነገር ይዣለሁ። ሰለሞን ሆስፒታል እየሰራ እንደሆነ ስላይ ደስ ብሎኛል። ሙቪም ባልከታተልም ግን ስምህን ብዙ ስለምሰማው $10,000 ለአንተ ለመስጠት ፈልጋለሁ። ሌላ ልናገር ፈልገው መድረኩን ብዙ ያዛችሁ እንዳይሉኝ እኔ መድረክ ሰው አይደለሁም፣ ግን ትንሽ ለኮሚኒቲው አንድ ሁለት ነገሮች ጥዬ መሄድ እፈልጋለሁ። እኛ ይሄን ኮሚኒቲ እኔ የኔ ሰክሰስ ትንሽ ልነግራችሁ ፈልገው እኛ ሰዎች አብረን መስራት የኔ ሰክሰስ ከሰው ጋር ነው የመጣው። በሪሌሽንሺፕ ነው፣ በኔትወርክ ነው።
አብረን መስራት መልመድ አለብን። ኔትወርክ አናውቅ ሁላችንም አበሾች ወይንም ሌሎችም ለብቻችን መያዝ የለብን። እኔ ከፈረንጆች ጋር እሰራለሁ፣ ጥቁር ነጭ አይደለም። ብዙ ፓርትነሮች አሉ ስራ ላይ። እኛ ኦቨር $1 ቢሊዮን ተርኖቨር አለን በየር። ብዙ ካምፓኒ ፓርኪንግ ብቻ አይደለም የሚሰራው፣ ሪል ስቴት እሰራለሁ፣ ብዙ ነገሮችን እሰራለሁ። እና ይሄን ልነግር የምፈልገው እኔ አት ዲስ ታይም 48 ዓመቴ ነው። ብዙ ነገሮች ሰርቻለሁ። አሁን ታይም ላይ ያለሁት ለኮሚኒቲው ምን ላድርግ፣ ወደ ኮሚኒቲው ምን ወደ ጊቪንግ ባክ ቱ ኮሚኒቲ ነው ያለው እና እዚህ ለመድረስ ግን ይሄ ኮሚኒቲ በጣም ትልቅ ነው። አብረን መስራት መቻል አለብን። ይሄንን ማመን አለብን። በስራ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ትልቅ 120 ሚሊዮን ህዝብ ያለባት ሀገር ናትና ተረዳድተን ተስማምተን እዚህ ጋር እህታችን ደራርቱ ትልቅ ሜሴጅ ነው ጥላልን ሄደችው። አብረን ሳንከፋፈል ብንሰራ ትልቅ አሴት ነው ያለን። እዚህ ሀገር ራሱ አብረን መስራት መጀመር አለብን። መራራቅ የለብንም። $100 እስከ $100,000 አምጥታችሁ አብረን አሰቲ መስራት እንችላለን። ይሄንን ግን መስራት የምንችለው ስንተባበር አብሮ ነው። የኔ ሰክሰስ የምነግራችሁ ከሰው ጋር ከብዙ ሰዎች ፓርትነር አሉኝ። ከብዙ ሰዎች ጋር ማላቃቸው በዶክመንቶቹ የምሰራ ብዙ ስራ አለ። ሰክሰስ የሚመጣው በዛ ነው። ብቻችሁን አታድጉም። በአንድ እጅ አይጨበጨብም ይባላል። ስለዚህ ይሄንን እንድትተባበሩና ዛሬ ይዛችሁ ልትሄዱ ፈልገው ኔትወርክ ከሰው ጋር መስራት አለባችሁ። በየኢቨንቱ መገኘት አለበት። በተለያየ ድርጅት ውስጥ መግባት አለባችሁ። አባል መሆን አለባችሁ እና ይሄንን ነው ኮሚኒቲው ማውቃል። እኔ ሁሌ የሚቸግረኝ እንደዚህ አጋጣሚ ግቼ ልነግራችሁ ፈልገው መተባበር እንችላለን፣ መስራት እንችላለን። ስትጠሩ በአንዳንድ ነገር ላንግባባ እንችላለን። አንዳንዴ ግን ምንድነው አልፈን በስራት የምንችላቸው ነገሮች ስላሉ ይሄንን ጥየላችሁ ላይ ሞክራለሁ። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ቨሪ ማች። Thank you, Dr. Henok. I'm going to hand it over the mic to Draje. Draje, would you mind coming to the stage, please? በንግግራቸው ተባርክ ያለው አበርክቷቸው ደግሞ እጅግ በጣም ተደስቻለሁ በግሌ። እናንተስ? ቀጣይ የዘንድሮ አፍሪካ ኢምፓክት አዋርድ ተሸላሚ በሀገራችን ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ታሪክ ልዩና ታሪካዊ ስፍራ የሚሰጠው ድራማ ነው እረኛዬ። ከጅማሬው አንስቶ የተመልካቹን ልብ ሰቅዞ የያዘ ፍጻሜው ብዙዎችን ያስለቀሰ፣ ያዋቀሰ፣ ያነጋገረ፣ ያወያየና ያከራከረ ድራማ ነው እረኛዬ። ደራሲያን 3 ናቸው። 3ቱም ደግሞ ብርቱ ሴቶች። እባካችሁ ታዩልኝ እስቲ። አዜብ ወርቁ፣ ወደ ተመልካች ቅድስት ይልማ፣ እኛ ፈረንጇ የምንላት ቤዛ ኃይሉ፣ ከተዋናዩ መካከል ጥቂቶቹ እዚህ መካከላችን ይገኛሉ። ሙሉ ዓለም ታደሰ፣ ኩራባቸው ደነቀ፣ ጣሰው፣ ድርብ ወርቅ ሰይፉ፣ አማኑኤል ሀብታሙ፣ እንደገና በኋላም ወደዚህ ስለሚመጣ ግን አሁንም ልጥራው፣ ሰለሞን ቦጋለ፣ ቃል ኪዳን ጥበቡ፣ ስምዖን ኃይሌ፣ ያስቀረውታል ትርንጎ መሲ፣
እረኛዬ ብዙ ድካም ነበረበት። በቅርባቸው እኔም ስለማውቃቸው ብዙ ድካም ነበረበት፣ ብዙ ልፋት ነበረበት፣ ብዙ ገጭቋ ነበረበት። ነገር ግን ልጆቹ በፍቅር በህብረት ያለ መታከት ሰርተው የጨረሱት ስራ ነው። እስቲ እንዴት ነበረ? is an Ethiopian television drama series written by three wonderful women, Azeb Worku, Beza Hailu, and Qidis Yilma, exceptionally well. Tasu Kurubacho Deneke and his wife, Walansa Asrat Stajenim, Masresha Mazatakala, Asarek Al-Idan Tababu, among many others, played their respective roles very well. We really enjoyed watching each episode. Our sincere congratulations are offered to members of Aranyaye TV drama series in recognition of your extraordinary accomplishments in producing a groundbreaking TV drama series and your impact in bridging the diaspora to their country of origin. The dedication demonstrated in your series is inspirational to many, and you are a role model to young Ethiopian girls and boys around the world. ዶክተር ጋሻው ወደ መድረኩ እንድትመጣልን በድጋሚ እንጋብዛለን። ቴድሮስ ለገሰም ብትመጣልን ደስ ይላል። አመሰግናለሁ ድረጅ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን የምጋብዘው የእረኛዬን ክሩ በሙላችሁ እዚህ ጋር ብትመጡልን ከይቅርታ ጋር ጠይቃችኋለሁ እባካችሁ። ሁላችንም ያየነው ልብ ያንጠለጠለ የተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ሲሪስ ነበር። ቦታው እንደሚበቃን ተስፋ አደርጋለሁ። ርብዬ ወደዚህ ተጋብተህልኝ ከነዚህ አንጋፋ ብርቅዬ አርቲስቶቻችን ጋር አብሮ መሆን ትልቅ ነገር ነውና አክብራችሁን ግብዛችንንም ተቀበላችሁ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን።
አማን ወደዚህ ጠጋ ማለት ትችላለህ። ቦታ ይበቃናል። ቴንክ ዩ ሰለሞን ይሁን አማን እባክህ እዚህ ጋር ላይ መሰግናቸዋለሁኝ። አምባሳደር እንደገና ልጋብዝህ ነው ወደ መድረኩ ኢምፓክት አዋርድን እንድትሸልምልን እባክህ። እዚህ ጋር ልትሆን ነው እንደ በዛ በኩል ማለፍ ትችላለህ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቴዎድሮስ። አምባሳደር ለዳይሬክተሯ ቅድስት ብትሸልምልን። ባካችሁ ፎቶግራፈሮች ቅድስት ልክፈትልሽ ፎቶ አምባሳደር እናመሰግናለን። እንደገና next I'm going to invite the mayor of New Carlton to the stage. Mayor Felicia, please. ኒው ካርልተን ማለት በነገራችን ላይ ያለንበት ግዛት ወይ ካውንቲ ነው። እዛ ያለ ከተማ ነው። ቢጂ ካውንቲ ውስጥ አለ። ሜየር Director Kudus representing everyone here. Thank you, dear Mayor. Do you want to say a few words or you go? Sure. I just want to thank the entire cast of Enrique. It's just looking at this small piece of the documentary, it gives us hope here in the United States that if you guys can do it, you can emulate all the young boys and girls to do it too. And I'm so proud of the entire cast. Thank you, Madam Mayor. Next, I'm going to invite the Vice Mayor of Alexandria to come to the stage. Vice Mayor Amy Jackson. So first of all, congratulations. And the proclamation, yes, round of applause. Yes, congratulations to them, absolutely. So the proclamation from the City of Alexandria, whereas the Impact Award is an annual event showcasing the accomplishments and impacts of nominees who have committed to serving their community here in the United States and their home continent of Africa. Every year, one personality or members of a drama show from the areas of sports, arts, and job creation is selected, and their work is honored here at the Impact Award. Whereas the 2022 Impact Award is the third event of its kind, recognizing 6 community members to date, and now we have a TV drama show. Whereas for this year, one of the recipients are the members of Regne TV drama series in recognition of their groundbreaking program.
and their success in bridging the diaspora to their country of origin. The dedication demonstrated in their series is inspirational to many, and they are role models for young Ethiopian girls and boys around the world. Something to be very proud of. Now, therefore, I, Amy Jackson, on behalf of Justin M. Wilson, Mayor of the City of Alexandria, Virginia, and on behalf of the Alexandria City Council, do hereby recognize and acknowledge the 2022 Impact Award and the 2022 Impact Award recipients of the members of AREGNE in the City of Alexandria, and I call this observance to the attention of all citizens, in witness whereof I have herein to set my hand and cause the seal of the City of Alexandria to be affixed the 16th day of October 2022. Congratulations to all of you. Can I take a picture? Did you take a picture, Vice Mayor? Yeah. You can be in the middle. Thank you. I think I better be here, stay here, I guess, on the stage. Next, thank you, Vice Mayor again. Next, I'm going to invite Ali Kaba, representative of the Mayor of DC, to come to the stage. Mr. Ali Kaba, please. Congratulations, all of you. Proclamation from Mayor Bowser, Mayor of the District of Columbia. As Mayor of Washington, D.C., it is my pleasure to recognize the creator, producer, and cast of AREGNE for outstanding accomplishment in television. The groundbreaking Ethiopian television drama AREGNE has made tangible and lasting contribution to linking the disparate part of the African diaspora to their country of origins. The excellence and dedication you have demonstrated in producing the widely popular AREGNE has been an inspiration to millions of people and has provided role models for young Ethiopian girls and boys in the District of Columbia and around the world. On behalf of the nearly 700,000 residents of Washington, D.C., you have my sincere appreciation and best wishes for continued success in your future and the Mayor Bowser. Congratulations. Thank you. Ali, would you mind taking a picture with them, please? Thank you. Appreciate it. መድረኩ ጠበብ ስላለን ከመድረኩ ወጥቼ ነው ማናገራችሁ። ሙሉዬ ጠጋ ማለት እችላለሁ? ታንክ ዩ። ከሁላቸውም ብንሰማ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ውሳኔውን ለነሱ አደርጋለሁ፣ ግን ሁሉንም ወክላ ቅድስትን ጥቂት ነገር እንድትል ጋብዛታለሁ። ቅድስት። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። ክብር ይስጥልን። ሁላችንም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር ያክብርልን። እንደዚህ ያጭል ከሆነማ ከአዜብም ሳልሰራ ማልቀርም። ስለዚህ አዜብ ትንሽ ነገር የምትይው ካለሽ? እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን ለዚህ ዝግጅት ላጫችሁን ዶክተር ጋሻው ኖቫ ኮኔክሽን በጣም ነው የምናመሰግነው። ከመጣን ጊዜ ጀምሮ በጣም ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ለሽልማቱም የተሰጠውም እውቅና በጣም ትልልቅ ነውና እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለተሰጠንም እውቅና ለዚህ ዝግጅት ለተባበሩት በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ትንሽ ምን ሰማ ምን ይመስላችኋል? ኦኬ አትሊስት ከማማቸርነትና ከሙሉ ዓለም እንስማና
እንገላገላለን። ማማቸርነት ድርብ ወርቅ እስኪ ጥቂት የምትይኝ ካለ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መሸለም በጣም ከባድ ነገር ነው። በጣም ያስደስታል፣ በጣም ያኮራል። እውቅና ሲሰጥ እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ለሙያችንም ለኢንዱስትሪያችንም ለእኛም ትልቅ ጉልበት ነው። ለዚህ ያጫችሁን እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። ምክንያቱም እረኛዬ ትልቅ ነው፣ እውነት ነው። ትልቅ መሆኑንም አሁን አየ ነው። እያደገ ሄዶ እዚህ ጋር ደርሷል። ሽልማቱ ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር ያክብርልን። በወዳጆቼ ሁሉ ስም እግዚአብሔር ያክብርልን ላለው አመሰግናለሁ። የመጨረሻ ከሙላለም ከምንወድሽ አንጋፋ አርቲስታችን እባክሽ እንስማ። ወደ ኋላሽ ልሆን መሰለኝ ወይ ወደፊት ነኝ። እንደምን አመሻችሁ። በመጀመሪያ እዚህ ሁላችን ስለተገናኘን ክብር እግዚአብሔርን ምስጋና ለማድረስ ፈልጋለሁኝ። ምክንያቱም ሁላችንም እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ጥበብን ወክለን ነው እዚህ የመጣ ነው። ዶክተር አፍሪካ ኢምፓክት አዋርድ ትልቅ ነገር ነው ያደረገው። ጥበብ ሀገር ይገነባል፣ ባህል ይገነባል፣ ትውልድ ያንጻል። እነዚህ ሶስቱ ደራሲዎች እና እጅ ጠንካራ ዳይሬክተር በረኛ ያሳዩት እሱን ነው። እኛ ደግሞ የእነሱን ራዕይ ተገበር ነው ማለት ነው። ከእናንተ ጋር እኔ በዚህ ሙያ ብዙ አመት ቆይቻለሁ እና ለአፍሪካ ኢምፓክት አዋርድ ለግራንድ ረን ለተቀበላችሁን የምንወዳችሁ ኢትዮጵያኖች፣ ኮሚቴዎቹ በሙሉ ይህንን ጥበበኛና እነዚህን ውድ አትሌቲክስ የምንወዳቸውን ደራርቱን ቀነኒሳ ጋር እዚህ ስላገናኛችሁን ይሄ ነገር ይቀጥል። ትልቅ አሁን ድርብዬ እንዳለችው ሽልማት ኃላፊነት መስጠት ነውና እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ካደረገልን ተባብረን አፍሪካንም ኢትዮጵያንም ትልቅ እናረጋታለን መልሰን ቦታዋ። ምክንያቱም ሀገሩን የሚወድ ሰው ህዝብ ይወዳል፣ ሀገር ሰው ነው። ስለዚህ በፍቅር ተባብረን አንድ ከሆንን አፍሪካችንን እናሳድጋለን። የምንወዳት ኢትዮጵያችንንም የምንፈልግበት ቦታ እናደርሳታለን በቅርብ ብዬ እኛ በሙያ ጓደኞቼ ስም በጣም ትልቅ ራዕይ ሰንቀናልና ዶክተር ይህንን እውን ታደርጋለህ ብዬ ከኛ ጋር አብረን በመስራት እነ ቴዲዬ ሁላችሁም እጅግ በጣም ተስፋ አለንና እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ከልብ እናመሰግናለን። እጅጉን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አክብራችሁንም ስለመጣችሁ ቴንክ ዩ። የኮሎኔል አስራት ደስታ ልጅ እዚህ አዳራሽ ውስጥ አለ። ቅድም እዚህ መድረክ ላይ ተሸላሚ የነበረችው የዶክተር ሰናይ ልኬ ልጅ ደግሞ ንግስት ሰናይ ልኬ። ዶክተር ሰናይ ልኬ ቅድም ስናገር 1969 ጥር 26 ቤተ መንግስት ውስጥ በደርግ አባላት መካከል በተነሳ ተኩስ እርስ በርስ እዛ ውስጥ ነበረ የተገደሉት። እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ የተገደሉት ሌላኛው ደግሞ ኮሎኔል አስራት ደስታ ነበሩ። ኮሎኔል አስራት ደስታና ዶክተር ሰናይ ልኬ ደግሞ በተቃራኒ ቆመው ነው የተገዳደሉት። የሁለቱ ሰዎች ልጆች እዚህ መካከላችን ያሉት አይገርምም? ታሪክ ስለዚህ ሁለቱንም ወደ መድረኩ እንድትጋብዝልን ነው ታስባለህ? እባካችሁ ወደ መድረኩ እንድትመጡ ጋብዛለን። እባካችሁ ደረጀ ስለዚህ ታሪክ ስላወጋህን እህትና ወንድማችንን ለታዳሚዎቹ እንድናስተዋውቅ ስለፈቀድክልን
እጅጉን አመሰግናለሁ። ጥሩ አይምሮ እንዳለ እዛ አካባቢ በተለይ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ መጻፍ ብንችል እዛ አካባቢ ያለውን ታሪክ እንዳንተ የሚሰንቅ ሰው አለም አይመስለኝም እና ስላስታወቅሰንም እህታችንንም ወንድማችንን መድረክ ላይ ስላመጣለን እጅጉን እናመሰግናለን። Thank you for coming. Thank you. በጣም የሚገርም የታሪክ አጋጣሚና ግጥምጥሞች ነው። እኛ እንዲህ ነን፣ ይሄን ነን፣ ዛሬም እንደዚሁ ነን። ትናንት እንደዛ ነበር። ሁለቱ ተቃቅፈው ሁለቱ ተጣምረው ሲወርዱ የአባቶቻቸው መንፈስ ምን ሊሆን እንደሚችል የህዝባችን ኩራት ነው። የሀገራችን አርማና ምልክት ነው። ቀነኒሳ 3 የኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያዎችን ጨምሮ በወርልድ ሻምፒዮን፣ በአፍሪካ ሻምፒዮን፣ በኦል አፍሪካንስ ጌም፣ በወርልድ ክሮስ ካንትሪ የተጎናጸፋቸው ድሎችና ያጠለቃቸው የወርቅ ሜዳሊያዎች ብዛት ቁጥራቸው ከ20 ምናምን በላይ ነው። የወርቅ ሜዳሊያዎቹ ብቻ። እርሱ ማለት ተወዳጁ ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ ልክ እንዳዜመለት ነው። ቀነኒሳ አንበሳ፣ ቀነኒሳ በቀለ there is no tactic, in marathon. Somebody says, there is tactic. You need to do tactical, If you don't prepare well in marathon, tactics, nothing in marathon. Kenenisa Bekele, feeling the hand of history on his shoulder. And he's just outside, would you believe it? He's missed the world record by just 2 seconds. In marathon, of course, you need to hail the 100% and you need to train hard. You need good coach and also you need to follow their programs. Kenenisa Bekele is an Ethiopian long-distance runner and the world record and Olympic record holder in both the 5,000 meter and 10,000. ሲያንሰው ነው። እና
እናመሰግናለን። አንድ ጥያቄ ጠይቀዋለሁ በጆሮ ሽኮ ብዬ እባካችሁ ታገሱ። አዎ ልጆችን በጋብዛቸው ቅር ይላል ወይ አልኩት። እባካችሁ ዳናይት ልጆችሽን ይዘሽ ብትመጪ እዚህ ጋር እባካችሁ። በነገራችን ላይ ትናንት በተካሄደው የግራንድ አፍሪካን ራን ሩጫ ላይ የቀነኒሳ የመጀመሪያው ሴቱ ልጅ ሁለተኛው ልጁ ደግሞ ሶስተኛ ወጣለች። ሰምታችሁ ልክ እንዳባታቸው እናመሰግናለን። አብራችሁን ጥሪያችሁን ተቀበላችሁ ስለመጣችሁ እንደገና አምባሳደር እንደገና መልሼ አንተን ነው ማስቸግረው። እባክህ ወደ ስቴጅ። ስለ ቀነኒሳ ብሎ ነገር ማለት ይቻላል። እስከማውቀው ድረስ ከድሮ ጀምዬ አትሌት ብቻ አይደለም አመለሸጋ ብሎታል። አዎ ስብዕናው ትልቅ ነው። ስብዕናውንም የማናካለን ምናልባት ደሩ እንኳን መጣሽልን። ደሩ ትምጣና አብራችሁ ትሰጣላችሁ። እንኳን ደስ አለን። አምባሳደር እናመሰግናለን። ደሩ እዚህ ጋር ትጠብቅኛለሽ፣ ፎቶ እንድትነሱም ያስፈልጋል። እሺ እናመሰግናለን አምባሳደር። እንግዲህ ልጆችም ቢሆን ቆይተዋል። ወደ አልጋው መሄድ ያለባቸው ሰዓት ነው። ይቅርታ እንጠይቃቸዋለን። ስም ብዬ እንደተለመደው የኒው ካርልተን Mayor Felicia, would you mind coming here and present your proclamation to the legend, one of the greatest runners that the world has ever seen? Mayor, can you share what you shared with him, please? I just wanted to say to a legend, fastest, strongest runner coming out of Ethiopia. I just want to say here in the city of New Carlton today, October 16th is going to be declared your day here on behalf of the mayor and the city council. Not only are we proud of you, but you are setting an example for other young boys and girls, men and women, to follow through in their dreams. And we look forward to seeing you winning many more races to come. Thank you, Mayor. We appreciate it. Vice Mayor Amy Jackson, would you mind coming here and read the proclamation, please? ቀደም እንዳልኩት አሌክሳንድሪያ ከተማ እጃቸውን ዘርግተው ነበር የተቀበሉ ሩጫችንን ስናደርግ ትናንትና። Do you want to read the proclamation, please? From the city of Alexandria, we proclaim, whereas the Impact Award is an annual event showcasing the accomplishments and impacts of nominees who have committed to serving their community here in the United States and their home continent of Africa. Every year, personality from the areas of sports, arts, and job creation are selected and their work is honored at the Impact Award. And whereas the 2022 Impact Award is the third event of its kind recognizing these community members, and whereas this year you are one of the recipients. We have Kanisha Bakili, okay, in recognition of the global impact
of his athletic feats, a 4-time Olympic gold medalist, 5-time world champion, his continued involvement in sports and inspiration to young girls and boys the world over. And now, therefore, I, on behalf, Amy Jackson, on behalf of Justin L. Molson, the mayor of the city of Alexandria, and on behalf of the Alexandria City Council, do hereby recognize and acknowledge the 2022 Impact Award and the 2022 Impact Award recipient of Kenesha Bikili. Now, therefore, in the city of Alexandria, I call this observance to the attention of all our citizens, in witness whereof I have hereunto set my hand and caused the seal of the city of Alexandria to be affixed the 16th day of October 2022. Thank you very much, Mayor. You want to take a picture, I believe? Thank you, Vice Mayor. We appreciate it. Thank you. From the DC Mayor Office, representing Mayor Bowser, we have Ali Kaba. Ali, would you mind coming to the stage, please? From Mayor Bowser, Mayor of Washington, D.C. As Mayor of Washington, D.C., it is my pleasure to honor Kenenisa Bekele for your extraordinary accomplishment in sport. One of the most successful long-distance runner in history. Your 6 World Championship gold medals, 3 Olympic gold medals, and numerous of other accolades have solidified your esteemed place in Ethiopian and international athletic history. The impact of your accomplishment and your continued involvement in sport are a source of pride and inspiration for young Ethiopian boys and girls and young people worldwide. On behalf of the nearly 700,000 residents of Washington, D.C., you have my sincere appreciation and thank for your service to our communities. Mayor Bowser. Thank you. I hope. Thank you. We appreciate it. Now, I will ask Kenenisa to say a few words. Kenenisa, ምን እንደተሰማህ የምታካፍለን ሀሳብ ካለ ማይኩን እሰጥሃለሁ። ያው አትሌት ያው መሮጥ እንጂ ያው ብዙ ንግግር አያደርግም። ሆኖም ግን ያው አንድ ሁለት ቃልም ቢሆን ያው የሆነ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ክቡር አምባሳደር ስለሺ በቀለ፣ የተከበርሽ ተወዳጇ ኮሎኔል ደራርቱ ቱሉ፣ እንዲሁም ክቡራትና ክቡራን ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ያው በእናንተ ፊት ዛሬ ይሄ ሽልማት ያው ብዙ ጊዜ ተሸልማለሁ። ሽልማት ላይ ያው ሽልማት ሲጨመር ሁል ጊዜ ደስ ይላል እና በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። እንዲሁም በቤተሰቤ ፊት ይህን ሽልማት ሳገኝ በመጀመሪያ ምስጋና ማቅረብ የምፈልገው እግዚአብሔርን ነው። ምክንያቱም ሁሉ ነገር የሚሰጠውም ከፍም የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው። ጤንነቴን ጠብቆልኝ ክብር የሰጠኝን እግዚአብሔርን ያው በቅድሚያ ማመስገን እፈልጋለሁ። በመቀጠል ያው ከምንም በላይ ደግሞ ቤተሰብ ወሳኝ ነው። ያለ ቤተሰብ
አንድ ሰው ብቻውን ብሮጥ ቢወጣ ቢወርድ ያው ምንም ትርጉም አይኖረውም። ቤተሰብ ትልቅ ድጋፍ ነው፣ ትልቅ ኃይል ነው እና ቤተሰቦቼን፣ ልጆቼ ኤልናታ፣ ንጉስ፣ ኤልሳማ፣ ባለቤቴ ዳናይት በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ሁሉ ጊዜ ከጎኔ ስለሚሆኑ በድካም ጊዜ ድካም ላይ ኃይለኛ ድካም ላይ ሆኜም ገብቼ በእነሱ ስለምጽናና በእነሱ ድካሜ ስለሚለቅ ማመስገን እፈልጋለሁ። በመቀጠል ይህንን ፕሮግራም የሚያዘጋጁት ኖቫ ኮኔክሽን ቼርማን ዶክተር ጋሻው ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አስቸግረዋለሁ። ስልኩንም በበቂ አላነሳለትም። ብዙ ጊዜ ይሄ ፕሮግራም ይሄ ሽልማት ለእኔ ነው ያው ክብሬን የሚጨምረው፣ ግን አንዳንድ ጊዜ በትሬኒንግም ጊዜ ያጥረኛል። በዛ ምክንያት ወይ ደክሞኝ ተኝቼ ስልኩን ሚስ አደርገዋለሁ፣ ደውሎ ሊያጣኝ ይችላል። ያንን ሁሉ በትዕግስት ጠብቆ ለዚህ ለዛሬዋ ቀን ስላደረሰኝ ያው ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ እና ያው ከዚህ በፊትም ለተሸለሙትም ሆነ ከዚህ በኋላም ለሚያደርጉት ያው ትልቅ ስራ ስለሆነ ያው ከጎናቸው ልንሆን ይገባል። ሁልጊዜም ያው በምንችለው ድጋፌን ያው ማድረግ ያው ፍቃድን ገልጻለሁ። ከዛ ባለፈ ጓደኞቼም እዚህም የምትኖሩት በተለይ በዩናይትድ ስቴትስ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች አትሌቶች ከጎኔ በመሆን እዚህም በመጣሁት ጊዜ ከፍተኛ ድጋፍ በመስጠት ላበረታቱኝ፣ ለደገፋችሁኝ ሁሉም ያው ከፍተኛ ምስጋና ይገባቸዋል። ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ። እንግዲህ ሌላው በዛሬው ደግሞ ተሸላሚዎቹን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በተለይ ተወዳጆች አርቲስቶቻችን ያው ከኔ ጋር ሽልማቱን በመቋደሳችሁ ያው ደስ ብሎኛል። እንዲሁም አርቲስት ሰለሞን ቦጋለ ለሚሰራው በሀገራችን ያው ለተቸገሩት በጤና እክል ያው ለሚጎዱት ለሚሰቃዩ ሰዎች እንደዚህ ከፍተኛ ሀሳብ በማመንጨት ግንባታውን ለማድረግ በሚጥርበት ያው ይሄ ቅድም ያው እናንተ ድጋፉን እንደዚህ ሲሰባሰብ ነበረ። ይሄ ያው አሜሪካ ለምትኖሩ ላላችሁ ነው፣ በዶላር ነው። እኛ ደግሞ ያው በሀገራችን መቼ ሰፊ ፕሮግራም ይኖራል። በዚህ ብቻ ይሄ ፕሮግራም አይፈጸምም። ያው ከጎን ነን። በጣም የሚደገፍ ደስ የሚል ስራ ነው እየሰራ ያለው እና ያው ከጎኔ እንደምንሆን ያው ቃል እንገባለን። በምንችለው ባንችል እንኳን ያው በመኪኖቻችን አሸዋም ጠጠርም እያቀረብን ግንባታውን እናግዛለን። ያው እንግዲህ ፕሮቶኮልን ጠብቄ ስም ባለመጥራት ወይ በዚህ በተለይ በቨርጂኒያ አስተዳደር ላይ ለምትሰሩት በዚህ ፕሮግራም ላይ እኛን አክብራችሁ በተለይ ከነ ዶክተር ጋሻው ጎን በመሆን ድጋፍ ሰጥታችሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ በትዕግስት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ለደገፋችሁ ላገዛችሁ ያው ላመሰግነው ፈልጋለሁ። እንግዲህ ምናልባት በአማርኛ ስለተናገርኩ ይህንን በእንግሊዘኛ ያው እዚሁ ትንሽ እንድትልኝ ለነሱ በተለይ ምክንያቱም የነሱ ድጋፍ ከምንም በላይ ነው። ወይ እነሱ ባይፈቅዱ ምክንያቱም ይሄ እነሱን ነው የሚመለከተው እና ከፍተኛ ኃላፊነት ላይ ሆኑ ናቸው።
ይሄ ፕሮግራም አይደረግም ብሎ እንኳን ላይደረግ ይችላል። ይሄ በጣም የነሱ ፍላጎት የነሱ ፍቃደኝነት ከምንም በላይ ነው እና ያው ትልቅ ምስጋና ስለሚገባቸው ይሄንን ባጭር ቃል እንዲቀጥል እፈልጋለሁ። እንግዲህ ለቀጣዩ ይሄ ፕሮግራም ደግሞ አድጎ መንድጎ ትልቅ ቦታ እንዲደርስ መልካም ምኞቴንና ጸሎቴ ያው ምንጊዜም ካንተ ጋር ነው። በጣም አመሰግናለሁ እስካሁን ላደረክልኝ እዚህ ዲሲ መጥቼም እዛም ላለው ላደረክልኝ ደጋግሜ ታንኪ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ ከመሄዳችሁ በፊት ቀነኒሳ ከስቴጁ በታች እዚህ ጋር ትሆኑላኛላችሁ። ከስቴጁ በታች ዳናይት ልጆቹን ይዘሽልኝ እዚህ ጋር ስቴጁ ጋር ብትሆኑ የእረኛዬ ክሩ ተሳታፊዎችም እዚህ ጋር እንድትመጡልን፣ ተሸላሚዎቹ የማስ ፒክቸር ይኖረናል። ዶክተር ሄኖክ if you don't mind coming here, ንግስት come here please። እዚች ጋር ስቴጁ ስለማይበቃን የማስ ፒክቸር ይኖረናል። ይሄ ነው መጨረሻ ላይ ደግሞ የሚቀረን ሀብት የሚሆነው። አምባሳደርንም ደሩንም ደሩ ነው ምላት ፕሮቶኮሉ አርት የምንለው ደሩም እዚህ ጋር መጥተሽ አብረን ፎቶ ብንነሳ ደስ ይለናል። ፕሊዝ ዳናይት፣ ቅድስት፣ ድርብ፣ ሙሉዓለም፣ ቃልኪዳን፣ ኩራ ባካችሁ። ዶክተር ሄኖክ እዚህ ጋር ነህ። And Qananisa was giving me assignments. He was thanking City of Alexandria, City of New Carlton, DC Mayor Office and State of DC. He knows how super busy you are, and he's greatly appreciative of you extending support to us, to the organizers, and thank you. And he reminded me again to say that. አርቲስት ቴድሮስ ካለ ወደዚህ ብትመጣ